جڑا حد قرآن دی بھنے اے بازار فلا دا بھائی اے تو لڑگن کوئی دوا پاری ہے کوئی اپنی آپ بچا کر گئے کوئی کھیت لٹاگن ساری ہے اگر سودا چاشتا بدستی دا نہیں ملنی رکام ادھاری ہے یا گال فقیر دی یاد رکھیا متون یار وساری ہے بھائی صادق طاہر صاحب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ والے کتنا ہے بیٹن پڑھو چلا الہ الا اللہ جڑا پڑھتے جنو آدھے ہو پڑھتا رہا دے پڑھو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے بھی پڑھو پڑھائے بھی پڑھو نیڑے والے بھی پڑھو تے دور والے بھی پڑھو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ آئے ہائے حیاتی اللہ کرے مرد ویلے یہ جملے آواز بیان دی ہوئے نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزارہ دا مجمع ہے اگر سارے آواز نال پڑھو تے آگو اللہ دے فرشتے بھی آوے سن نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ ویدنی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدن آدن او ہیک بھی ہر دم سکے جڑا ہیک نو کر جانے او کافر او مشرک او ہیک اول آخر جڑا اللہ نو ہیک منے دے حجا کیا کہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ ویدہ نہیں اللہ اکبر اپنے آپ نواد تسبیح پھری جناب علی آنو منے دے حجا کیا کہ سبحان اللہ میں نہیں جانتا کیڑے مسلک نام تعلق ہے تے جانتا کہ اللہ والے دی قدر کون کرے دے جناب اللہ والے نو منے دے پورا پنڈال حجا کیا کہ سبحان اللہ ہاں یار اے جھانگ دا پیر ہے اگو جا سبحان اللہ روندا بیٹے آدھے تسبیح پھری دل نہ پھرے کی فائدہ تسبیح پھڑیے علم پڑھے تے ادب نہ سکھیو اے سبحان اللہ مزاج تے نہیں لیکن اللہ دی توحید بیان کرو اللہ رزق دے دے اگو سبحان اللہ اے اچھی اگو سبحان اللہ علم پڑھے تے ادب نہ سکھیو کی فائدہ علم دے پڑھیے سبحان اللہ نہیں ہے یارا صرف دھم لوا منا جا بیٹی اللہ دا نام تنو چنگا نہیں لگتا آگ جا سبحان اللہ جیدہ رب دا نام گن دے ہوئے منہ مٹھا تھی میں آگے سبحان اللہ
जाग बिना दद जमदन पाहो जाग बिना दद जमदन पाहो भावे लाल होवे कर के हो इवें तने घोट खड़ा दे जाग फरीदा अद चारो ने मसीदे तो सदा तेरा रब जाग रहे तेरी डाठे नाल फरीदे आ फजर वेले अपनी बेनिया दी धुप आवे सोने नबी दी छोरी दे अंदर अल्लाह दा नबी इब्राहिम अखा बंद पिया करे दे अब अपनी बेनिया दी जावे जनाब सिद्दीक मालू दा पुत्र ओडे घर को खड़ा थी दे अल्लाह दे नबी को खरीदा गया है वेले बेनिया दी ले आवे अल्लाह अकबर की मर्जी कोई कोई हिदायत देवे ना देवे चले वेले खड़ा थे आवे वल कातिल नु फारूक आगे बनाने दे जाग को जा सुभान अल्लाह जाग को जा सुभान अल्लाह हिवाज से माल न कीता कर हमेशा कहीं नहीं रहना इतना हाजी अब्दुल लतीफ खान साहब आज यार पुत्र खैरात की खड़े आधे अब्बा मैं सवाब तो भेज सकता लेकिन जिंदगी देवन वाला कौन आधी मर्जी आवे मछली दे पेट के अंदर जिंदा रख छुड़े दे आधी मर्जी आवे अग बेच के गुलजार बना छोड़े दे एदा मतलब है मौत हादसे दना नहीं मौत बीमारी दना नहीं मौत बुढ़ा दना नहीं बल्कि मौत ऐलानेंगे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तो दुआ है जो कुछ आंखें सुने सुनाए अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमावे मेरे मुर्शिद